নমস্কার, আমি তান্ত্রিপা মণ্ডল ভিডিও করছি ফ্রম দ্য বং হেরিটেজ ইন্টারন্যাশনালের থেকে। তো আজকে কি কালেকশন সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য কিন্তু চলে এসেছি। যেটা আমি পরেছি সেটা হচ্ছে কাকিনাড়া সেমি সিল্ক। ये है इसका पल्लू, ठीक है। इट्स वेरी मच समर फ्रेंडली काइंड ऑफ थिंग, सो यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। एंड इसका फ्लावर मोटिव देखिए एंड बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। प्राइस जा रही है इसका ओनली 899, ठीक है, 25% डिस्काउंट देके। तो जो कलेक्शन है वो मैं शेयर करने के लिए वीडियो कर रही हूँ। ये है एक येलो कलर के साथ रेड कलर का, ठीक है। एंड ये है एक दिख ही रहा है इसका पार, ये है इसका नीचे का पोर्शन ग्रीन ब्लैक के साथ एक रेड एंड वाइट के साथ रेड कलर। लाइव वीडियो मेरे फेसबुक में है, आप देख लीजिएगा। कलर बहुत ही कम है, सब स्टॉक आउट हो गया है। पिंक कलर के साथ ग्रीन, एक ब्लू कलर के साथ रेड, মানে আমি জাস্ট ধরতে পারছি না, জাস্ট দেখতে পাচ্ছ ব্যাপারটা কতগুলো কালেকশন। তো ঝটপট তোমরা বুকিং করো। গ্রিনের সাথে রেড দেখতেই পাচ্ছ, মানে আমি জাস্ট ফুল হয়ে যাব। তো তাড়াতাড়ি বুকিং করো, গ্রিনের সাথে রেড, এটা আরেকটা। তো এতগুলো কালেকশন কিন্তু তোমাদের সাথে নিয়ে চলে এসেছি। ঝটপট তোমরা বুকিং করতে থাকো, ঠিক আছে। নাম্বার যেটা দেওয়া আছে, আর লাইভ ভিডিও করেছি ফেসবুক থেকে, তোমরা দেখে নিতে পারো। সো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। এত কালেকশন নিয়ে আমি কিন্তু লাইভ অলরেডি করেছি, তোমরা ভালোভাবে ভিডিওটা দেখতে পারো। সো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে।